Good morning, my dear students. So this is my fourth online class on mathematics for class 10. The फेरि पनि म त्यही सिम्पल इन्ट्रेस्ट नै कन्टिन्यू गर्दै जान्छु. त प्रब्लम्सहरुमा अस्ति हामीले लास्ट क्लास क्वेशन नम्बर 19 गरेका थियौं. त आज हामी यो प्रब्लमको यो लास्ट क्वेशन नम्बर 20 गर्दै छौं. त्यसपछि यो सकेपछि म तिमीलाई भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन टाइपमा पनि गर्छु, किनभने यो भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेशन पनि तिमीलाई आउँछ परीक्षामा. जस्तै क्वेशन नम्बर 1 मा हुन्छ तिमीहरुको मल्टिपल चोइस क्वेशन. You have to choose the correct answer. You will get 6 questions and you have to attempt all the questions, and each question carries 1 mark. That is total 6 भएको. अनि question number 2 मा चाहिँ true and false आउँछ. Question number 2 मा चाहिँ true and false आउँछ. त्यसमा question 6 वटा हुन्छ. ती मध्ये तिमीले 5 वटा मात्रै गर्नुपर्छ. You have to attempt 5 questions out of 6 questions. Here also each question carries 1 mark. That is यसमा पनि total कति भयो 5 भएको. Then comes fill in the blanks. The fill in the blanks पनि 5 वटा क्वेशन हुन्छ. त 6 वटा क्वेशन हुन्छ. 6 वटा क्वेशनबाट तिमीले 5 वटा क्वेशन मात्रै गर्नुपर्छ. each question carry 1 mark. त total 5. त जम्मा यो अब्जेक्टिभ टाइप क्वेशनबाट तिमीहरुको कति मार्क्स आउँछ 6 + 5 + 5 10 + 6 कति हो 16. त 16 मार्क्स हो चाहिँ तिमीहरुको अब्जेक्टिभ क्वेशन आउँछ. यो चाहिँ सबै च्याप्टर्सबाट नै आउँछ. यो च्याप्टरमा पनि दिन सक्छ. बुझ्दैछ? त यो भेरी सर्ट आन्सर क्वेशन गर्न अगाडि चाहिँ म यो एउटा लङ आन्सर टाइप क्वेशन गर्दैछु. दैट इज क्वेशन नम्बर 20. So what is question number 20 here is Rothin Babu deposits the money for each of his 2 daughters in such a way that when the ages of each of his daughters will be 18 years, each one will get rupees 1,20,000. त यहाँ के गर्दैछ रोथिन बाबुले केही पैसा उसको 2 जना छोरीहरुको लागि राखिदियो. त यहाँ क्वेशनमा के भन्दैछ जब ती छोरीहरु 18 वर्ष उमेरको पुग्छ 18 वर्षको उमेर हुन्छ त्यति बेला प्रत्येक डटरले कति पैसा पाउँछ 1,20,000. एल्डर डटरले पनि 1,20,000 पाउँछ. यंगर डटरले पनि 1,20,000 नै पाउँछ भनेर भन्दैछ. बुझ्दैछ हैन? Then the rate of simple interest per annum in the bank is 10%. The bank मा चाहिँ what is the rate of simple interest per annum? It is 10%. यो त तिमीलाई याद भइसकेको कुरा हो. 10% माने के हो? Interest on ₹100 for 1 year is equal to ₹10. And the present ages of his daughters are 13 years and 8 years respectively. जब त्यो 2 जना छोरीहरुको बाबुले ब्याङ्कमा पैसा राखिदिन्छ त्यति बेला ती छोरीहरुको उमेर कति रहेछ? यंगरको उमेर सानो छोरीको उमेर 8 वर्ष अनि ठुलो छोरीको उमेर कति रहेछ 13 years. Younger daughter 8 years, elder daughter 13 years, right? So now let us determine the money he had deposited separate in the bank for each of his daughters. त्यहाँ चाहिँ के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि त प्रत्येक डटरको लागि कति पैसा चाहिँ रोथिन बाबुले राखिदिएको थियो. रोथिन बाबुले एल्डर डटरको लागि कति पैसा राखिदिएको थियो अनि यंगर डटरको लागि पनि कति पैसा राखिदिएको थियो त्यो चाहिँ तिमीले निकाल्नु पर्छ. त क्वेशन बुझ्यो हैन त? So let's start it. Now Rothin Babu deposits some money for each of his 2 daughters. अब कति पैसा राखेको त्यो हामीले एज्युम गर्छौं. त एज्युम गर्दा यसमा पनि हामी एल्जेब्रा मेथड युज गर्छौं. सपोज एल्डर डटरको लागि ₹X राखिदिएको थियो. सपोज है let money deposited for elder daughter be ₹X. सपोज बैंकमा रोथिन बाबुले ठुलो छोरीको लागि कति पैसा राख्दै थियो ₹X. सपोज so therefore P is equal to ₹X. यो प्रिन्सिपल भएको. What is the rate of simple interest per annum from the bank? Bank ले कति इन्ट्रेस्ट दिदैछ? Rate of interest 10%. बुझ्दैछ सबैले? अब टाइम
अब त्यो जुन चाहिँ टोटल अमाउन्ट छ, यो जुन चाहिँ टोटल अमाउन्ट छ 1,20,000 each one will get if they reach 18 years, हैन? त एल्डर डटर चाहिँ 18 वर्ष भएको 18 वर्ष पुगेपछि मात्र पाउँछ। यो रुपीस 1,20,000 चाहिँ यो एल्डर डटर कति वर्षको हुनुपर्छ? 18 इयर्सको हुनुपर्छ अनि मात्रै पाउँछ। त अहिले यो जुन चाहिँ रुपीस x राख्दैछ यति बेला चाहिँ उसको उमेर कति छ? 13 इयर्स। 13 इयर्स राइट। अहिले उसको उमेर कति छ? 13 इयर्स। अहिले हालैको उमेर चाहिँ ठुलो छोरीको कति वर्ष छ? 13 इयर्स छ। अब ऊ 18 इयर्सको पुग्दा मात्रै उसले 1,20,000 पाउँछ। बुझ्दै छैन त? सो नाउ 13 इयर्स, अहिले उसको उमेर 13 इयर्स छ, ऊ 18 वर्षको पुगेपछि मात्रै उसले पैसा पाउँछ। भनेपछि कति वर्षको लागि राख्नु पर्यो त? त्यो 18 माइनस 13 हुनु पर्यो, हैन? किनभने 18 वर्ष ऊ भएपछि मात्र उसले पैसा पाउँछ। सो यहाँ के गर्नुपर्छ? 18 माइनस 13 इज इक्वल टु कति भयो? 5 इयर्स। त यो रुपीस x चाहिँ कति वर्षको लागि राख्नुपर्ने रहेछ? 5 इयर्सको लागि राख्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै उसले कति पैसा पाउँछ? इच वान विल गेट रुपीस 1,20,000। बुझ्यो? यो 1,20,000 चाहिँ के हो? अमाउन्ट that will be received by elder daughter when he reaches 18 years, right? So now let us find out the simple interest. What will be the interest given by the bank? So now SI is simple interest. So SI is equal to give a formula PRT upon 100, or SI is equal to, now let us use these values. रुपीस यस्तो लेख्दा पनि यसो लेख्दा पनि हुन्छ। त प्रिन्सिपल x भयो, what is the rate here now? 10, and what is the time here? It is 5 divided by 100. Is that clear now? त यो एउटा 0 cancels, 5 ले 10 लाई कति टाइम्स गयो? 2 times. So SI is equal to rupees x upon 2. बुझ्यो सबैले यो? So यो चाहिँ भयो interest given by the bank for the first daughter. First daughter लाई चाहिँ कति interest दिदैछ? x by 2. After कति years? 5 years. अब उसले total amount पाउँछ नि त, हैन? First daughter, that is elder daughter ले उसले total amount पाउँछ। Total amount कति पाउँछ भन्दाखेरि this principal plus interest, you know that amount received by elder daughter. Amount received by elder daughter is equal to के हुन्छ? P plus I. So P plus I is equal to rupees कति भयो? What is the principal out here? X plus what is the interest? X by 2. जोड्दाखेरि what's the LCM? X को तल 1 छ, 1 र 2 को LCM कति भयो? 2. 1 ले 2 लाई फेरि डिभाइड गर्नु, त 1 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा 2 इन्टु माथिको x मल्टिप्लाई गर्दा 2x प्लस फेरि 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा 1, हैन? सो 1 इन्टु x त इज इक्वल टु रुपीस कति भयो? 3x by 2, राइट? सो व्हाट विल बी द अमाउन्ट रिसिभड बाय द एल्डर डटर? इट विल बी रुपीस 3x by 2. तर क्वेशनले कति पाउँछ भन्दैछ? When elder daughter reaches 18 years, she should receive rupees 1,20,000. त हामीले चाहिँ कति निकाल्यो? अमाउन्ट रिसिभ बाइ द एल्डर डटर यति। त क्वेशनले भन्दैछ 1,20,000. But by question, write down. But by question, amount received by elder daughter is equal to rupees 1,20,000, right? भनेपछि यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। यो चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेको अमाउन्ट। एल्डर डटर जब 18 इयर्सको हुन्छ उसले कति पैसा पाउनु पर्यो? 3x by 2,
तर क्वेसन भन्दैछ 1,20,000. So यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो. So you can equate 3x by 2 with this one. Therefore 3x by 2 is equal to 1,20,000. Is that clear to all of you? So therefore 3x is equal to cross multiplyable 1,20,000 into 2, or x is equal to 1,20,000 into 2, this whole divided by 3. Cancel गर्न सक्छ हैन त 3 ले 1,20,000 ले जान्छ त 3 1s are 3 3 4s are 12 र कतिवटा 0 भयो 4 zeros are there. Is it clear to all of you? त अब 40,000 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. बुझ्दैछ हैन? So therefore x is equal to कतिको आन्सर एउटा आन्सर आउँदैछ नि 4 2s are 8 र कतिवटा 0 चारटा 0. त यो x हामीले के सपोज गरेको थियौ अघि मनी डिपोजिटेड फर द एल्डर डटर वाज रुपीस x. त x भनेको कति 80,000. त एल्डर डटरको लागि लोदिन बाबुले कति पैसा राख्दै थियो रहेछ 80,000. त जब ऊ 18 वर्षको हुन्छ त्यति बेला कति पैसा पाउँछ 1,20,000. So therefore money kept for elder daughter is equal to rupees कति भयो 80,000. यो एउटा आन्सर हो. त जेठी छोरीको लागि चाहिँ कति पैसा राख्दै रहेछ 80,000. जब ऊ 18 वर्षको पुग्छ यति पैसा पाउँछ 80,000. ठीक छ. अब नेक्स्ट अब यहाँ के भन्दैछ फेरि अब सानो छोरीले चाहिँ कति सानो छोरीको लागि चाहिँ कति पैसा राख्दै रहेछ बाबाले रोतिम बाबुले हैन. अब सपोज हामी यसमा नि सपोज गरौँ लेट मनी डिपोजिटेड फर यंगर डटर बी रुपीस y. अब y सपोज गरौँ किनभने अघि x सपोज गरौँ अब हामी के सपोज गर्छौँ y. लेट मनी डिपोजिटेड for younger daughter be rupees y. ठीक छ. Let money deposited for younger daughter be rupees y. Right? तो अब प्रिन्सिपल अब यति पैसा लगेर ब्याङ्कमा राख्नु पर्यो फर younger daughter. तो यो प्रिन्सिपल is rupees y. Rate of interest per annum ब्याङ्कले यहाँ सेम 10%. अब टाइम कति वर्षको लागि चाहिँ राख्नु पर्यो त सो दैट younger daughter may receive rupees 1,20,000. अहिले हालैको उमेर चाहिँ उसको कति छ 8 वर्षको छ हैन. अहिले वर्तमान उमेर चाहिँ सानो छोरीको 8 वर्ष छ. अब ऊ 18 इयर्स वर्षको भएपछि मात्र उले 1,20,000 पाउँछ. त अहिले चाहिँ 8 वर्ष भयो. अब ऊ 18 वर्ष पुगेपछि मात्र उले कति पाउँछ रुपीस 1,20,000. भनेपछि कति वर्षको लागि राख्नु पर्यो त 18 बाट यो 8 के गर्नुपर्छ माइनस गर्नु पर्यो. 18 minus 8 is equal to कति भयो 10 इयर्स. त रुपीस y चाहिँ कति वर्षको लागि राख्नु पर्यो अब 10 years को लागि राख्नु पर्यो. So what is the rate of simple interest per annum? That is 10%. So let us find out the interest again here also. Therefore SI is equal to PRT upon 100. Therefore rupees P कति छ y rate 10 टाइम पनि 10 divided by 100. भयो सबैले बुझ्यो. त यहाँ क्यान्सल गर्न सक्छ. अब एउटा 0 क्यान्सल गर्नु त हो. एउटा 0 क्यान्सल गरेर पहिला त्यहाँदेखि फेरि एउटा 0 क्यान्सल गर्नु. त सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज इक्वल टु रुपीस कति भयो y. त
त इन्ट्रेस्ट कति दिँदैछ त आफ्टर 10 इयर्स सानो छोरीलाई चाहिँ रुपिज वाई दिँदैछ भनेपछि उसले अमाउन्ट कति पायो त उसले त त्यो प्रिन्सिपल राखेको पैसा पनि पाउँछ नि त राखेको पैसा कति छ रुपिज वाई therefore amount received by younger daughter is equal to P plus I is equal to के भयो फर्मुला P plus I right अब म यो मेटाउँदैछु है so is equal to यहाँ प्रिन्सिपल कति भयो प्रिन्सिपल वाज रुपिज वाई किनभने रुपिज वाई डिपोजिट गर्दैछ भनेर हामीले सपोज गरेको थियो फर यङ्गर डटर रुपिज वाई प्लस इन्ट्रेस्ट कति आयो वाई इज इक्वल टु रुपिज 2y त यति पैसा पाउने भयो कसले पाउने भयो यङ्गर डटरले तर क्वेसनले के भन्दैछ कति पैसा पाउँछ यङ्गर डटरले पनि 1,20,000 बट by question younger daughter भनेको सानो छोरी younger daughter but by question younger daughter will receive is equal to rupees 1,20,000 हामीले हिसाब गरेर निकाल्यो रुपिज 2y पाउँछ भनेर तर क्वेसनले दिएको छ 1,20,000 भनेपछि यो दुईटा के हुनुपर्छ इक्वल हुनु पर्यो फेरि पनि सो देयरफोर 2y is equal to 1,20,000 so y is equal to 1,20,000 divided by 2 2 ले क्यान्सल गर्न सक्छ बुझ्यो पहिला कति हुन्छ y is equal to 2,000 डिनोमिनेटरमा 1,20,000 divided by 2 2 ले पुरै डिभाइड हुन्छ 1,20,000 लाई that is you will get 60,000 ठीक छ so therefore y is equal to कति भयो so what is y is equal to कति भयो 60,000 the what is the amount of money that is kept for younger daughter by Rotin Babu कति आएछ 60,000 so therefore money kept for younger daughter is equal to rupees कति भयो 60,000 यो एन्सर तिमीले यही नै निकाल्नु पर्ने थियो मनी केप फर एल्डर डटर एज वेल एज मनी केप फर यङ्गर डटर त अघि नै हामीले पहिल्यै निकालिसक्यो मनी केप फर एल्डर डटर वाज रुपिज 80,000 निकालेको एन्सर लेखिसकेछ तिमीले अब के भयो मनी केप फर यङ्गर डटर इज इक्वल टु रुपिज 60,000 so these are the answers त यो तिमीले कपी गर्न सक्छ त सबैले बुझ्दै छैन त So now let us do this question number 21 this is very short answer question okay so again मैले भनिसकेको छु so you will get objective type of questions and each question will carry 1 mark okay so this is the first question that we are doing 21 question number 1 so the question is if the interest of rupees p at the rate of simple interest of r% per annum in t years bi then a is equal to I is equal to p into r into t b is PRT I is equal to 100, C is PRT is equal to 100 multiplied by I, and number D is none of these. Okay, so which is the correct option? You have to check it. The question mark के भन्दैछ भन्दाखेरि interest of rupees p भनेको rupees p चाहिँ के भयो हाम्रो प्रिन्सिपल हुँदैछ this rupees p is the principal यो rupees p principal t years मा at the rate of r% per annum यसको इन्ट्रेस्ट कति हुँदैछ I right यो प्रिन्सिपल p को इन्ट्रेस्ट t years मा r% मा कति हुँदैछ I so which is the correct option here you have to check it A B C or D right so let us write down what is the principal given here
It is rupees P, right? Next, what is the rate? Capital R, small r %. And what is the time? T is equal to T years. And what is the interest? Simple interest is given as I. Okay? So let us find out which is the correct option here. Now let us use the formula, right? So we know the formula. Therefore, SI is equal to PRT upon 100. Okay? So now use the values. What is SI? It is I. Is equal to, what is the principal here? It is small p. What is the rate? Small r %. What is the time given in the question? T, and divided by 100. Is it clear now? So we are putting the values here. So now you can do cross multiplication. I go tala 1 by. Now you can do cross multiplication. So what do we get? PRT is equal to 100 multiplied by I. So after cross multiplication, we are simplifying this equation. So after cross multiplication, you will get PRT is equal to 100 multiplied by I. So this is the correct answer. So which is the correct option here? This is C. C is PRT is equal to 100 into I is correct. Is correct. So is that clear now? So this is the answer. So your homework will be question number 2. So you can do it at home. So homework is question number 21 को number 2 चाहिँ तिमीले घरमा गर्नु यदि बुझेन भने मलाई कमेन्ट गर्नु question number 21 को 2 okay so now let's do question number 3 if an amount becomes twice of its principal okay in how many years 10 years त के भन्दै छ यहाँ 10 years बाद चाहिँ प्रिन्सिपल को 2 गुणा चाहिँ के हुँदैछ अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल को डबल हुँदैछ जति पैसा राखेको थियो त्यो पैसाको अमाउन्ट डबल हुँदैछ कति वर्षमा 10 वर्षमा ठीक छ then the rate of simple interest per annum is what so what is the rate of simple interest per annum the options are given here the answers are given here but there are 4 options so you have to check which is the correct options whether it is A, B, C or D. Is it clear now? So now let us write down the solution. Now here it is given amount becomes twice of its principal in 10 years. Principal चाहिँ amount चाहिँ principal को double हुन्छ 10 वर्ष बाद ठीक भयो त principal suppose let the principal be rupees X. Now amount becomes twice of its principal. So amount principal को 2 गुणा हुँदैछ भनेपछि 2 into हामी के लेख्छौं principal right so therefore amount is equal to rupees कति भयो 2x right so we know the formula of interest right from amount and principal you can easily get simple interest so therefore SI is equal to A minus P this is the formula amount minus principal so which is equal to rupees what is the amount now it is 2x minus what is the principal x which is equal to rupees x so we got rupees x as interest right so now we have to calculate the rate of simple interest per annum so what is the time given here t is equal to 10 years okay so t is equal to 10 years so t is equal to
10 years, right? So now, so write down the formula now. So SI is equal to PRT upon 100, okay? Or what is SI here? SI is X is equal to, what is the principal here? It is also X into, what is the rate? We have to calculate it. So write R itself, R and A, into what is the time given here? It is 10 divided by 100. Okay. So now we have to do cross multiplication. So here तिमीले के गर्नु सक्छौ भने क्यान्सलहरु गर्नु सक्छौ. त न्युमरेटर अपन डिनोमिनेटर छ भने माथिकोले तलकोलाई यहाँ क्यान्सल गर्न सक्छ कि त तलकोले माथिलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौ. So we can cancel this 0 0 gets cancels. Okay. Now this is left hand side and this is your right hand side. Okay. This is on the left hand side and this is on the right hand side. So in an equation, both these terms are in the numerator. Okay. In an equation on the left hand side and on the right hand side, both are these in the numerator, and they are same x. You can cancel them. X gets cancelled because if you cross multiply it, this x comes in the denominator on the right hand side, isn't it? Then you can cancel this x. So without writing this x on the right hand side, that is in the denominator, you can cancel this x. Okay. So now this is the rule. Now you can do cross multiplication, or this is r into 1, r into 1 is r. So this is, after cross multiplication, you will get r is equal to 10. So what is the rate of simple interest per annum? It is 10%. Rate of simple interest per annum. Per annum is equal to, this is your 10%. So this is the correct option. So here कुन चाहिँ हो correct option भन्दाखेरि B भएको. So B 10% is correct. So number B 10% is correct. Is it clear now? Okay, you can copy it. Now we will do question number 21 go 5. So 21 number 4 will be your homework. Okay, 21 number 4 चाहिँ तिमीले घरमा गर्ने. So let's do question number 21 number 5. So the total interest of a principal in n years at the rate of simple interest of r% per annum is PNR upon 25. तो यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि the total interest of a principal, कुनै एउटा प्रिन्सिपल को टोटल इन्ट्रेस्ट n इयर्स मा at the rate of simple interest of r% per annum कति हुँदैछ? PNR by 25. टोटल इन्ट्रेस्ट हुँदैछ PNR upon 25 in how many years? n years at the rate of कति percent per annum? r% per annum. Then the principal will be what? A, B, C, D मा कुन चाहिँ करेक्ट अप्सन हो त्यो निकाल्नु पर्छ. So you you should know the formula of SI, that is PRT upon 100. Okay, so let us do this solution. The solution is, now write down what is the time here. T is equal to n years. Okay, T is equal to n years at the rate of simple interest of r%. So what is the value for capital R? Small r%. And what is this PNR upon 25? This is your total interest. Total interest of a principal. कुनै एउटा प्रिन्सिपल को total interest हुँदैछ PNR upon 25 कति टाइम पछाडी n years कति रेट मा r%. So you have to calculate the principal. What is the principal out here? Okay. So T is equal to n years, R is equal to r%. So now P is equal to, this is question mark, we have to calculate it.
And now what is I? So SI is equal to PNR upon 25. Okay. So all the values are given here. SI, T, R, P. Okay. So write down the formula. We know that. SI is equal to PRT upon 100. Okay. So or in the next line, what is SI? Or in the next step, what is SI? SI here is PNR by 25. PNR upon 25 is equal to, it is PNR by 25 is equal to, this P should be calculated. Let us assume this principal as rupees X. Let us assume this principal as rupees what? X. Okay. So now in this case, what is the principal we have assumed here? That is X. So write down X into, what is the rate of simple interest per annum? That is small r. Into, what is the time out here? It is n years. N whole divided by this 100. Right? So मैले अघि पनि एउटा मेथड भनेको थिए तिमीलाई, त यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड छ भने माथि माथिको the terms which are in the numerators, the common terms which are in the numerator, you can cancel them. Which are common in the denominator also, you can cancel them. Okay. So here the common term in the numerator are this n and this n. You can cancel it. Again the common term here is, this is r. Now you can cancel this 100 by 25. Both are in the denominator. So why are we cancelling it? Because if you do cross multiplication here by 25, this will be 25 by 100, and obviously you can cancel 25 and 100. Okay, that's why we'll cancel here only. So 25 ones are 25, 25 fours are 100. Now what will you do? Cross multiply. Okay, now you can do cross multiplication. X is equal to 4p. So this x was assumed as principal. So here, principal the principal answer आयो. तो कुन चाहिँ answer rupees 4p. So therefore number B rupees 4p is correct. Rupees 4p is correct. Is it clear to all of you? So now let us do this question number 21b. So let us write whether the following statements are true or false. यो जुन चाहिँ statement यहाँ number 1 र number 2 दिएको छ, यो statement true हो कि false हो, त्यो तिमीले चेक गरेर लेख्नु पर्यो. त question number 1 मा भन्दै छ, a man who takes a loan is a debtor. जुन चाहिँ मान्छेले ऋण लिन्छ उलाई चाहिँ debtor भन्छ. यो ट्रू हो कि फल्स हो भन्दाखेरि यो ट्रू हो, किनभने कुनै पनि मान्छेले जब ऋण लिन्छ उलाई के भनिन्छ? डेब्टर भनेर भनिन्छ. इट इज डिफाइन्ड. ओके, डेब्टर मीन्स द म्यान हु टेक्स अ लोन, राइट? अनि जसले चाहिँ लोन दिन्छ, द म्यान हु गिव्स अ लोन इज नोन एज क्रेडिटर. ओके, द म्यान हु गिव्स अ लोन इज नोन एज क्रेडिटर. द म्यान हु टेक्स अ लोन इज अ डेब्टर. सो यू हैव टू रिमेम्बर दैट. Who is debtor? The man who takes a loan is called debtor, but the man who gives a loan is known as creditor. Is that clear? So now, a man takes a loan is a debtor. So this is the correct answer. The answer is the statement is true. The statement is true. Right? Is that clear? Okay. So now let's do this question number 2. So your question answer sare hamile. So now let us do question number 21b number 2.
Okay. So now in this case, if the principal and the rate of simple interest in percent per annum be constant, यहाँ के भन्दैछ, म तिमीलाई एकपल्ट भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट भन्ने पनि भनेको थिएँ सायद। त भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो भन्दा पनि जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ त्यसलाई भेरिएबल भन्छ। दोज हुज भ्यालुज चेन्ज, द्याट इज नोन एज भेरिएबल। कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा पनि दोज हुज भ्यालुज डु नट चेन्ज, दिज आर नोन एज कन्स्ट्यान्ट। कन्स्ट्यान्ट भनेको सेम बस्नु, त भेरिएबल भनेको चाहिँ चेन्ज हुने, बदलिँदै जानु, त्यो घट्नु पनि सक्छ, त्यो बढ्नु पनि सक्छ। ओके, अच्छा नाउ if the principal and the rate of simple interest in percent per annum be constant, constant भनेपछि सेम बस्यो। प्रिन्सिपल र रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ चेन्ज नै हुँदैन। त तिमीले के प्रुभ गर्नुपर्छ, द्याट मिन्स के चेक गर्नुपर्छ, देन द टोटल इन्ट्रेस्ट एन्ड द टाइम आर इन इन्भर्स रिलेसन। त टोटल इन्ट्रेस्ट र यो टोटल टाइम चाहिँ यो चाहिँ भेरिएबल भयो किनभने चेन्ज हुन्छ भनेर भन्दैछ, आर इन इन्भर्स रिलेसन। त इन्भर्स रिलेसन भने के हो त, व्हाट इज बाइ इन्भर्स रिलेसन? त यो दुईटामा इन्भर्स रिलेसन भनेको यदि टोटल इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने टाइम घट्छ, ठीक छ, टोटल इन्ट्रेस्ट घट्यो भने टाइम चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ, यसलाई भन्छ इन्भर्स रिलेसन। यदि टोटल इन्ट्रेस्ट बढ्यो टाइम पनि बढ्यो भने त्यसलाई भन्छ डाइरेक्ट रिलेसन। टोटल इन्ट्रेस्ट घट्यो टाइम पनि घट्यो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, त्यसलाई पनि डाइरेक्ट रिलेसन भनेर हामी भन्छौँ। त यसमा म अलिकति भेरिएसन भन्ने सिकाउँदैछु है। त व्हाट इज अ भेरिएसन? त भेरिएसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि भेरिएसन भनेको चाहिँ जुन चाहिँ चेन्ज हुने। त एक्चुअली यो जुन चाहिँ भेरिएसन छ यो हायर क्लासेसमा पनि काम लाग्छ। जब तिमीहरूले क्लास 11 र 12 मा म्याथमेटिक्स लिएर पढ्छौ त्यति बेला यो भेरिएसन भन्ने पनि हुन्छ। त पहिला चाहिँ क्लास 11 12 मा थियो, तर अहिले सायद यो क्लास 10 मै छ भेरिएसन भन्ने च्याप्टर, ठीक छ। त A प्रोपोर्सनल टु B छ अरे, सपोज A इज प्रोपोर्सनल टु B। त अघि मैले भने यो क्लास 11 मा छ, क्लास 11 मा अहिले छैन, यो क्लास 10 मा नै छ, यु हैव टु डु इट। क्लास 10 मै छ यो च्याप्टर भेरिएसन भन्ने। त A प्रोपोर्सनल टु B भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हामीले इज इक्वल टुमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो प्रब्लम गर्दाखेरि यो प्रोपोर्सनल साइनलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ, इज इक्वल टु। त A इज इक्वल टु K इन्टु B, राइट। यो K लाई भन्छ कन्स्ट्यान्ट अफ भेरिएसन। यु हैव टु राइट हियर वेयर K इज ए कन्स्ट्यान्ट अफ भेरिएसन, where K is a constant of variation, right? So when we do this chapter of variation, then in that chapter also I'll explain you this one. So for this question you should know this concept. So variation, A is proportional to B भनेको के हो त एक्चुअली, A is equal to K into B। यहाँ K चाहिँ के भयो, constant of variation, यो A र B चाहिँ भेरिएबल भयो। त यो A र B चाहिँ कस्तो पाराले चेन्ज हुँदैछ त एक्चुअली यो A को तल कति छ भने A को तल 1 भयो, B को तल पनि कति पनि छैन भने यो कति भयो, 1 भइगयो, दुईटै माथि माथि भइगयो। यदि यो के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, के कन्स्ट्यान्ट चेन्ज हुँदैन, ओन्ली द भेरिएबल्स आर A एन्ड B। त A इज इक्वल टु K इन्टु B कस्तो पाराले चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यदि यो B इन्क्रिज भने A पनि इन्क्रिज हुन्छ। सपोज B 2 भयो भने यो A इज इक्वल टु 2K, यदि B इज इक्वल टु 2 भयो भने यो 2K हुन्छ, द्याट इज A इज इक्वल टु 2K। यदि B 4 भयो भने 4K, यो कति हुन्छ, A इज इक्वल टु 4K। यदि B 4 भयो भने A को भ्यालु कति भयो, 4K, द्याट इज इन्क्रिज हुँदै गयो नि त त्यो। यदि B इज इक्वल टु 100 छ भने यो A इज इक्वल टु कति हुन्छ, 100K, A पनि बढ्दै जान्छ। यसलाई भन्छ डाइरेक्ट भेरिएसन। यसलाई हामी के भन्छ भने डाइरेक्ट भेरिएसन। दिस इज नोन एज व्हाट, डाइरेक्ट भेरिएसन। द्याट मिन्स if A increases, B also increases. If A decreases, B also decreases. So this is known as direct relation or direct variation. तो ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यो। अब म यो चाहिँ डाइरेक्ट भेरिएसन भयो, अब म इन्भर्स भेरिएसन सिकाउँदैछु है। म यही गर्दैछु इन्भर्स भेरिएसन पनि। इन्भर्स भेरिएसन हामी कसरी लेख्छौँ, A प्रोपोर्सनल टु
1/b. अब यसले के बुझाउँछ त? Therefore a यो proportional sign लाई is equal to change गर्ने मेथड के हो? Is equal to k into 1/b. Here k is a variation constant or constant of variation. यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि b increase भयो, suppose b increase भयो भने a के हुन्छ? घट्छ. b increase भयो भने a will decrease. b increase भयो भने a will decrease and b decrease भयो भने a will increase. This is known as inverse variation. This is known as what? This is known as inverse variation because here a is equal to k into 1/b is there. So if b increases then a decreases, right? If b increases then a decreases. If b decreases then a increases, right? So this type of variation is known as inverse variation. Inverse variation. This type of variation is known as inverse variation, right? Or inverse relation. So this is your direct variation, this is your inverse variation. Now let us do this problem now. So now what is given here? Principal. Suppose principal is P, right? And the rate of simple interest in percent per annum be R, right? And then the total interest and the time are in inverse relation. Whether it is true or false, you have to check it. Suppose the total interest is I and the time is T. And the time is T. You know the formula? So therefore I is equal to PRT upon 100, right? So now we are checking this whether this statement is true or false. Okay, so or now principal and rate of simple interest are constant. Principal and the rate of simple interest per annum are constant. That is I is equal to P is constant. You can write here constant. Rate of simple interest, that is R is also constant, into time t is variable, I is also variable here. So you have to check total interest and the time are in inverse relation. When you total interest or time चाहिँ के भयो? Variable भयो. So यो inverse relation छ कि छैन? You have to check it. Divided by 100. So constant into constant divided by 100. This whole is constant, isn't it? You will be constant divided by 100. That means whole thing is constant. अब यहाँदेखि म यहाँ लेख्दैछु किनभने हामीले चेक गरेको मात्र हो. So whole thing is constant. This is just like your key. This is just like your key. So into t, right? So यसमा हामीले कसरी लेख्छौँ अब ai is equal to त यतिकै राख्दा पनि भयो, यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ. यो अब यसले चाहिँ के बुझायो? I पनि न्युमरेटरमा छ, t पनि न्युमरेटरमा छ. एक्चुअली I को तल 1 छ, t को तल 1 छ. त यहाँ t इन्क्रिज भयो भने यो I पनि के हुन्छ? इन्क्रिज. यहाँ t डिक्रिज भयो भने I पनि के हुन्छ? डिक्रिज. द्याट मिन्स दे आर डाइरेक्ट रिलेसन. त यो चाहिँ कस्तो खाले रिलेसन रहेछ? डाइरेक्ट रिलेसन रहेछ. तर यो इन्भर्स रिलेसन हो त? So this is not inverse relation. So the total interest and the time are in direct relation in this case. Is it clear now? So the statement is false. So यसको answer हुन्छ. त तिमीले यो सबै लेखिरहनु पर्दैन, बुझेर के लेख्नु पर्यो? The statement is false. The statement is false. Right? So this is the answer. So now we will fill in the blanks. That is question number 21C number 1. So you have to fill in the blank out here. So now what is the question here? A man who gives a loan is called dash. अघि नै मैले भने जुन चाहिँ मान्छेले चाहिँ लोन दिदैछ उलाई के भन्छ? क्रेडिटर भनेर अघि नै मैले भने हैन. So you know this definition of creditor. A man who gives a loan is called creditor. So you have to write here
creditor, 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 or man who gives a loan is called creditor. Is that clear? So creditor, you fill in the blanks. Now अर्को क्वेशन हेर, अस्ति मैले क्वेशन नम्बर सी को क्वेशन नम्बर 2 चाहिँ होमवर्क गर्ने ल. So homework will be C number 2 will be a homework. That is also fill in the blanks. You can do it. Okay. Now question number 3. The ratio of the principal and the amount in 1 year. The ratio of the principal and the amount in 1 year is 8:9. त सायद तिमीले रेशियो को प्रब्लम पनि क्लास 8 मा गरेको होला सायद, हैन? गरेको हुनुपर्छ. The ratio of the principal and the amount in 1 year is 8:9. त एक वर्षमा चाहिँ यो प्रिन्सिपल र अमाउन्ट को रेशियो कति दिएको छ? 8:9 भनेर दिएको छ. त रेशियो, यो रेशियोलाई चाहिँ हामीले कसरी सपोज गर्छौं भन्दाखेरि, यदि 8 लाई जतिले मल्टिप्लाई गर्छौं 9 लाई पनि हामी त्यतिले नै मल्टिप्लाई गर्छौं. सपोज 8 लाई 1 ले मल्टिप्लाई गरेर 9 लाई पनि 1 ले, 8 लाई 2 ले मल्टिप्लाई 9 लाई पनि 2 ले. तर यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं? जेनरलाइज गर्छौं. जेनरलाइज भनेको 8 लाई हामी x ले मल्टिप्लाई गर्छौं, 9 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्छौं. 8:9 भनेपछि 8 लाई x ले मल्टिप्लाई गर्छौं, 9 लाई x ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले अमाउन्ट र प्रिन्सिपल के गरेको हो? सपोज गरेको. ठीक छ? त लेट अस डु दिस प्रब्लम. ओके. त यहाँ हामी के लेख्छौं? Ratio. Ratio is equal to principal is P, amount is A, which is equal to 8:9. So if it is given as a ratio, that is principal and amount is given as a ratio, then you can assume both amount and the principal by multiplying both the numbers by the same number, that is x. Okay. So let the amount be rupees 9x. Okay. यो a लाई हामीले x ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेपछि 8 लाई पनि के ले मल्टिप्लाई गर्छौं? x ले नै मल्टिप्लाई गर्छौं. Let the principal be rupees 8x. Right? So amount is rupees 9x and principal is rupees 8x. Okay? The amount of principal that's how you can easily find out interest. Right? So therefore, what is the formula for I? This is a minus p. So I is equal to rupees, this is 9x minus 8x. That is I is equal to rupees x. Rupees x. Interest is rupees x. Okay. तर यहाँ टाइम चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ? T is given as 1 year, हैन? So T is equal to 1 year. Then the rate of simple interest per annum is kati bhanera sodhaicha. You have to fill in the blank. The rate of simple interest per annum nikalu. That is, you have to get the value for I. Okay. So therefore, SI is equal to PRT by 100. We know this formula. So what is SI here? This is x, which is equal to, what is the principal? Principal we have assumed is it as 8x. What is the rate? We don't know. You have to find it. What is the time? Time is what? Time is 1 year and divided by what? 100. So x ko tala kati bhayo? 1. Okay. Now we can cancel here. Similar term can be cancelled in both numerator and the denominator. This is 4 2s are 8. 4 2s are 8. 4 5s are 20. That is 2 by 25. And also you can cancel the numerators from both the sides. The common term on the numerators from both the sides can be cancelled. The common terms, that is xx gets cancelled. Again, मैले यो भनिसकेको छु. Now cross multiply गर्दा कति भयो? 2r is equal to 25. That is r is equal to 25 by 2. So r is equal to कति निस्क्यो? 25 by 2. So let us convert into mixed fraction. You know how to convert into mixed fraction, isn't it? So 2 ले 25 लाई हामी के गर्छौं? डिवाइड गर्छौं न. 2 ले 25 लाई 2 12s are 24. Remainder is 1. So mixed fraction मा कति भयो? This is your quotient and remainder. Remainder is 1 divided by, what is the divisor? This is 2.
So R is equal to कति निस्क्यो आन्सर 12.5%. त्यो चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ यो नम्बर 3 मा लेख्छौँ. त नम्बर 3 को आन्सर कति भयो 12.5%. So this is the answer. I think you have understood it. So now let's do question number 22. That is short answer question, and this type of question carries 2 marks. The यो question चाहिँ माध्यमिक परीक्षामा नै आएको. Same question was there. Okay. So now question number 2 says that the rate of simple interest per annum reduces from 4% to 3.4%. Rate of simple interest per annum decrease हुँदैछ. 4% बाट कति बन्यो 3.4%. And for this Amal Babu's annual income decreases by ₹60. तो यो डिक्रिज भएको कारणले गर्दा चाहिँ अमल बाबुको एनुअल इन्कम चाहिँ कतिले डिक्रिज भयो रे ₹60 ले डिक्रिज भएको. बुझ्दैछ? So now let us determine अमल बाबु's principal. त अमल बाबुको प्रिन्सिपल त्यो 1 वर्षमा कति थियो त्यो तिमीले निकाल्नु पर्छ. बुझ्यौ? त यहाँ जुन चाहिँ यहाँ दिएको छ रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम रिड्युसेस फ्रम 4% to 3.4% भनेको के? भनेको चाहिँ हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यदि अमल बाबुको प्रिन्सिपल ₹100 हो भने 1 वर्षमा इन्ट्रेस्ट घट्छ 4% बाट कति बन्यो 3.4%. त कति घट्यो भन्दाखेरि हामी यसलाई के गर्छौं माइनस गर्छौं. किनभने यहाँ हुँदैछ 4% बाट घटेर कति हुँदैछ 3.4%. त कतिले घट्यो भन्दाखेरि यो दुईटा हामीले के गर्नुपर्छ माइनस गर्नुपर्छ. ठीक छ? अब यहाँ क्वेशनमा के भन्दैछ यदि अमल बाबुको एनुअल इन्कम चाहिँ इफ इट इज डिक्रिज बाइ ₹60 देन व्हाट इज हिज प्रिन्सिपल. उसको प्रिन्सिपल चाहिँ कति हो त्यो चाहिँ हामी निकाल्नु पर्छ. त यहाँ फेरि पनि म भन्दै छु the rate of simple interest per annum reduces from 4% to 3.4% भनेको हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यदि अमल बाबुको प्रिन्सिपल चाहिँ 100 छ भने 1 वर्षमा उसको एनुअल इन्कम घट्छ 4% बाट 3.4% हुँदैछ भनेपछि कतिले घटे त कतिले डिक्रिज भयो त्यो निकाल्नुपर्छ. कतिले डिक्रिज भन्दा यो दुईटा हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं. त यदि अमल बाबुको इन्कम चाहिँ इफ इट डिक्रिजेस बाइ ₹60 देन व्हाट इज द प्रिन्सिपल अफ अमल बाबु. अमल बाबुको प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो. त इज द क्वेशन क्लियर टु ऑल अफ यू? सो लेट्स डू दिस प्रब्लम नाउ. सो नाउ simple interest per annum decreases by is equal to 4 minus 3/4%. Okay, so let us do the calculation here now. Is equal to 4 minus, so this is 4 3s are 12 plus 3 कति भयो 15 divided by 4. So 4 को तल 1 छ. Now let us find out the LCM. 1 र 4 को LCM कति भयो 4. So 1 ले 4 लाई डिवाइड गर्दा 4 times 4 4s are 16 minus 15 is equal to rupees कति हुँदैछ 1/4. Right? So अमल बाबुको प्रिन्सिपल चाहिँ 100 छ भने 1 वर्षमा उसको एनुअल इन्कम विल बी डिक्रिज बाइ व्हाट ₹1/4. 1/4 ले डिक्रिज भएर गयो. इज इट क्लियर? सो हामी यहाँ के लेख्छौं therefore if principal is equal to ₹100 then Amal Babu's principal then Amal Babu's income
income will be decreased by what? Rupees 1/4. Rupees 1/4 in 1 year. भाई अच्छा नाउ अब यहाँ क्वेश्चन के भन्दैछ यदि अमल बाबुको एनुअल इन्कम इफ it decreases by rupees 60. So let us find out Amal Babu's principal. Amal Babu को हामीले के निकाल्नु पर्छ प्रिन्सिपल त यो प्रिन्सिपल चाहिँ निकाल्नु पर्यो यहाँ के दिएको छ decreases by rupees 60. Amal Babuको annual income decreases by rupees 60. You have to find out Amal Babu's principal. Is that clear? त तिमीले सार्दै भने अब म माथिको क्वेशन मेटाउँदैछु है अच्छा नाम अब तिमीलाई प्रिन्सिपल मागेको छ अमल बाबुको इन्कम डिक्रिज बाइ रुपीस 60 भनेर दिएको छ जुन चाहिँ मागेको छ त्यो चाहिँ हामी अब राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौँ यो चाहिँ हामीले लेफ्ट साइडमा लेख्यौँ यो चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्यौँ अब यो चाहिँ हामी राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौँ यो चाहिँ हामी कता लेख्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्छौँ सो नाउ राइट डाउन देयरफोर इफ Amal Babu's income if Amal Babu's income decreases by rupees 1/4 rupees 1/4 then principal is equal to rupees what 100. Is that clear? That is in 1 year. Is that clear? That is in how many year? In 1 year. So now therefore if Amal Babu's income अब हामी यहाँ युनिटरी मेथड युज गर्दैछ नि हिजो अस्ति पनि हामीले फर्स्ट अनलाइन क्लासमा या सेकेन्ड अनलाइन क्लासमा या थर्ड अनलाइन क्लासमा हामीले युनिटरी मेथडहरू युज गरेका छौँ हैन इफ अमल बाबुज एनुअल इन्कम डिक्रिजेस बाई रुपी 1 भनेपछि प्रिन्सिपल घटेर जान्छ घट्यो भने चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्छ देन प्रिन्सिपल इज इक्वल टु rupees 100 divided by 1/4. Is it clear to all of you? सबले बुझ्दैछन् हैन त अब यो 4 चाहिँ माथि जान्छ अब सो इज इक्वल टु क्याल्कुलेट गर्दा रुपीस 100 इन्टु अब 1/4 न्युमरेटरमा जाँदा के भएर जान्छ इट बिकम्स अपसाइड डाउन इज इक्वल रुपीस कति भयो 400 अब क्वेशनले चाहिँ हामीले के दिएको छ अमल बाबुज एनुअल इन्कम भनेको 1 वर्षको चाहिँ यहाँ एनुअल इन्कम पनि लेखौँ है त एनुअल इन्कम दिस इज अल्सो एनुअल इन्कम राइट सो अब क्वेशनले दिएको छ अमल बाबुज एनुअल इन्कम विल बी डिक्रिज बाई रुपीस 60 इन 1 year okay then what will be his principal right so now write down therefore if Amal Babu's annual income decreases by rupees 60 comma then principal is equal to okay यदि अमल बाबुको एनुअल इन्कम रुपी 1 ले घट्यो भने उसको प्रिन्सिपल कति हुन्छ रुपीस 400 तर अब यहाँ अमल बाबुज एनुअल इन्कम डिक्रिजेस बाइ रुपीस 60 1 भन्दा यो त ज्यादा भयो 1 भन्दा यो ज्यादा भयो बेसी भयो भने चाहिँ हामीले यो 400 लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ 60 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यदि रुपी 1 मा रुपीस 400 छ भने रुपीस 60 मा नेचुरली बढ्छ हैन बढ्यो भने चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई इज इक्वल टु रुपीस 400
into whatever 60 ले multiply गर्छ. So this is known as unitary method, right? So which is equal to rupees कतिमा 6 4s are 20 multiply गर्नु एकदमै सजिलो छ यो 400 ले 60 लाई पहिला 6 4s are 20 6 4s are 24 multiply गरिहाल्नु अनि यो तीनटा जिरो भन्दा एउटा जिरो दुईटा जिरो तीनटा जिरो यो 3 zeros you can add after 24, so 24,000. So this is Amal Babu's principle. So this is your answer. Therefore Amal Babu's principle is equal to rupees 24,000. So this is the answer. So this is also quite difficult problem. So again and again you have to practice it at home. Okay? तिमीले यो अलिकति अप्ठ्यारो खाले क्वेशन छ तिमीले घरमा राम्रोसँग बुझेर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु सजिलो भइहाल्छ. ठीक छ? यो कपी गर्ने तिमीले अगाडि पनि कपी गर्नुपर्छ. अच्छा नाउ अच्छा यो जुन चाहिँ मैले यहाँ क्वेशन नम्बर लेखेको छु 22 को नम्बर 1 22 को नम्बर 3 अनि 22 को नम्बर 4 चाहिँ तिमीको होम टास्क होमवर्क गर्नु यो तीनटा बुझेन त. क्वेशन नम्बर 22 को नम्बर 1 नम्बर 3 अनि नम्बर 4 त यो चाहिँ छ तिमीहरुको पेज नम्बर पनि लेखिराख्नु सबैले. दिस इज अन पेज नम्बर 48 अफ गणित प्रकाश क्लास 10, right? So now let us do 22 number 5. The question is, let us determine the money. Determine the money for which money भनेको के हो? हेरौँ है त के रहेछ money भनेको. Let us determine the money for which monthly interest is rupees 1. Monthly interest चाहिँ rupees 1 भन्दैछ. के भने monthly interest rupees 1 भनेको एक महिनामा चाहिँ interest कति हुँदैछ rupees 1 मात्र हुँदैछ. Having the rate of simple interest of 5% per annum. Rate चाहिँ कति दिएको छ 5%. त let us determine the money भनेर भन्दैछ. त यो money भनेको हामीले के निकाल्नुपर्छ? प्रिन्सिपल निकाल्नुपर्छ. बुझ्यो? Let us determine the money भनेको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने यसमा यो क्वेशनमा हामीले निकाल्नुपर्छ प्रिन्सिपल. So P is equal to question mark, right? So monthly interest कति छ rupees 1. So monthly interest. So monthly interest is equal to rupees 1. That is I को value कति भयो rupees 1 हुँदैछ. अब टाइम चाहिँ कति भयो 1 month भयो हैन. So T is equal to कति भयो 1 month. T is equal to कति भएछ? It is 1 month. Okay? तर मन्थलाई हामीले केमा लानुपर्छ? जहिले पनि इयरमा लानुपर्छ. So monthलाई इयरमा लाँदाखेरि you know that how to convert this month into year. So you have to divide this month by 12. That is 1 by 12 year. Is that clear now? So what is the simple interest per annum? R is equal to कति भयो? This is given as it is 5%. Okay? So now let us use the formula now. So what is the formula that you can use here? Use the formula of SI. So therefore SI is equal to PRT upon 100. So or what is SI? SI interest. Interest what is 1? What is the principal? We don't know. So write P. R भनेको कति भयो 5 into T भनेको कति भयो 1 by 12 and this divided by 100. ठीक छ नि यसमा. So 100 को तल कति छ 1. So 100 by 1, this is in the denominator. When it goes up in the numerator, it becomes upside down. भनेको उल्टा भएर जान्छ माथि जाँदा चाहिँ. So therefore 1 is equal to कति भयो 1 is equal to P into 5 into 1 by 12 into 1 upon 100. 1 upon 100.
Is that clear? P into 5 into 1 upon 12, 100 by 1 माथि जाँदा उल्टा भएर गयो. ठीक छ? त यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो आयो हैन त. अब यहाँ के क्यान्सल हुन्छ हेरौँ. यो 5 ले 100 लाई क्यान्सल हुन्छ. कति टाइम्स? 5 2 10, 0. So therefore 1 is equal to P divided by P1s are P, again P1s are P. So what is 12 into 20? 12 into 20 is 12 zeros are 0, 12 twos are 24. That is 240. अब यो 1 को तल पनि 1 नै छ. Now let us do cross multiplication. So 1 into P is equal to 240. That is your principal. The के लेख्नु हुन्छ? Let us determine the money भनेको नि principal. The required money कति भयो? Rupees 240. So required principal is equal to rupees 240. So required principal is equal to rupees 240. So this is the required answer. You can write required money is equal to rupees 240 also. So is it clear now? Okay. त आज हामीले जति पनि प्रब्लम्सहरु गर्यौं फेरि पनि घरमा रिपिट गर्नु. नहेरी गर्नु पहिला नहेरी गर्नु. यदि बुझेन भने मात्रै तिमीले यो चेक गर्नु. क्वेशन लेख्दै त्यो आन्सर चाहिँ नहेरी गर्नु जति सक्दो चाहिँ. बुझ्यो? अनि प्र्याक्टिस पनि गर्नु घरमा. You can do well. Okay? So this much is for today. Thank you.